Keep it toilet. Think of our sandwich here. Think of our sandwich. Okay. I think we're gonna be in here. No. Okay. Airport, bro. Aray mo! Let's go, let's go! Oh my god! Kamu kami. We're going to move out. I don't think we're going to move out. Taga ano ko, taga Bansalan. Bro, what? Diba, taga ano mo, taga Dulo? Okay, not a problem. Taga din, kasi Sarala. Okay, I don't think we're going to move out. So moving out will be so Layo, impossible. Layo. Since I have these things. Pero, Since I have a lot of things. mga pila ka hours mo kaya dati. Oh my Di mag, ano ko, maganto ko god. diba? Pwede ka bisitahon, te? Pwede ka bisitahon? Ha? Hindi. Hindi. Ganun yun. I have so many things to pack up. Oh my gosh. We have to be ready for the hotel. Signal. Aray mo. Oh, may signal, te. Ano nga, te? We're going to make these things and Ha? Ano yan? Ano to, te? Ano to? alright, let's go. May di kasi mong suon, te. Okay, I think I'm going to go for the Lamborghini. Patay. Oh, this is awesome. Aray mo. Okay. No. Oh my god, I'm going to I quit. You know, let's have a bicycle. I don't move out into another city. Sorry. Okay, we're finally near the hotel. Let's go. Going to check in. I literally afford the card even though I'm a kid. Why are you here? I'm Te? Ano Okay. ka, te? Wala signal? Please, I'm innocent. Okay. Di puta, batian na tugnaw nga nito, eh. Mura mo kung kanang Said what? yun na basta ka to niya, dili bagay sa mong face sa head ba? Face sa shape daw. Okay, chill. Baro mo. Ooh. Wala, te, ano lang, te, kanang, trip lang. Ala, aray mo. Okay, I'm moving out. Okay, you know what? Okay, let's save. Okay, let's now. Di ako bugoy, oy. Yo, what? Hindi nga ako labas na bahay, gani. Purple. Sa batas sa mga bugoy. Ooh. Yo! Asa mo dapat sa isulan, te? Wait lang, tanaw. Wait lang, tanaw sa ano, sa mapa sa naitula. Pero kung tuloy na, langaw.
Ano to, isulan? Isulan. Ah, sa Kudarat, Sultan. Ah, doon na di ay. Pwede. Okay, we're finally here. We got that one man. Where we are supposed to go. Bansalan. Ah, unsa? We're there right now, bro. Ah, King's College. King's. Anak. Nagrao. King's College. So, dali. Kami direksyon. Kanay. Jenny. Or Polly. Okay, we're supposed to move things. Dali, baba. Baba, dali, anak. Tapos Are you sure I'm dumb? Tapos Okay, we're already here. Tapos makita yung bahay tayo, no? My god, we're actually moving. Manay ninyo. Let's go. Ayan. Alright, we're here. Okay, that's right. This is my house. We escape. Ay, We bayaw. escape. Basta bayaw. Chained to the hole. Dula ka. Dula. Wait, there's nobody joining. Asa may dapat inyo ha? Ayaw ano sa inyo ay. Oh my god, it's Cool Kid! Hi, Cool Tapos Kid. makita ka dire karon. Okay, you're not a hacker. Tado. Hindi na. Tama na. Tapos okay na. Eh. Okay na. May layo yung bahay din. Ah, lapit na, no? Trying to be your maid. Okay, let me leave. I need to. I think the Rebel is here. Let's see. Yung pislit eh. Tapos paano? Pasulod. Tapos paano? Babaw. Okay na, oy. Okay, you know what? I'm quit. We have to go each way. Go. Split na to sa inyo kung ano eh. Go, let's go. We have to kidnap everything. Gamay lang. Part, gamay lang ko na ibala na. Anong part? Ilunggo. Yo, this will be so Pero, awesome. sabot mo na sa Bisaya, no? Kailangan ko na ako ng English. Suara? Isa daw? Ano? Sige, ingon ni mo, te. Sa Ilonggo, sa banto. Nagaano ka dara pagdagit. Sino kagit eh? Sino ba kagit? Go. Say hi. Bro, say hi. Hello! Ano, nagdula ka sa Roblox?
Nagdulag Roblox. English speaking na. English speaking ni. English speaking ni. Oh yeah, it's because I don't understand Bisaya. Here you go. Mag-college na ako, mag-college. And here we go. I followed my grandpa. Let's see. Study. Yes, study. Dati, kuhan ko sa Nazaret, officer. Officer ko. Dili. Oh no, they're here. Mare. Kami ang pinakabugoy, kami yung pinabandungan dati. Sauna, ay, murag wapo kita ka nagkaila sa una, Bart. Oh my god, there's a Pero hacker. sa una, officer na kwarto. Pero wala na, David! wala kayo kung nakapansin sa imo ba? What the heck was that? That was just my imagination. Matik, may ara gid na yung gamay no. May ara ko yung gamay. Kasi may ano ba may See what? Take one, go! Oh no. I finally get adopted by this house. napay gamay nga naton atay lunggo ba na ba. Let's put my fake name. Pero gan makaintindi ka ng Bisaya tino. So, asa ka gasto dili sa isulan o sa ano? Kay isulan mo si mong kuya. Sa akong kuya dala sa ano sa Bansalan. Naiwan yung mama. I'm going to put my Ay, name. mama. My name's not Cody. My real name is Sophia. Okay. Cody. Cody! Yay! Sa kanyang Aso. Parang papa niya nga namatay. Kasi yung father niya. Hindi ni papa. Aso sa ato pa dili. So sa ato pati dili kay mo experience igsoon yun mo. Oo, pero di kami nga ano doon. Ianap lang si Carl sa musimbahan. Sa pinsan niya mga wala sila lalaki. Maring bugoy bugoy. Ako man kami pati Pulo pulo agoy. ito ka babae. Tapos tatlo ka lalaki. Ang dalawa dire. Tapos ang isa kaupura. Tapos ako, mga ate ko, nag-aubra na sa mga ibang isa. Uy. Paldo. Kami na lang pili na duwa. Ako puso. So ikaw ang pinakamundo. Oh my god, I found deep for dark! So nang eskwela pa ka tala. Bart, hindi ka mapaklas Bart. Bart. Hindi ka mapaklas. Let's see. Oh no. Ouch, I fainted. Matik. May sakyanan ka po Bart, maglaag ka diya. Pasya. Pero mo to sakyanan sa papa Bart. Magbakal man ako sa kanan. Yun. Di puta. Ano ang larper?